बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कौमी सलामती के उमूर से मुतल्लिक एक इत्तफ़ाक़ राय था कानून साज़ी के हवाले से, वो इत्तफ़ाक़ राय जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसका अंदाज़ा जो है वो इस बात से होता है कि कल जब दूसरी मरतबा तरमीमी बिल लाया गया है इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग केस का, तो उसमें जो अपोजिशन थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने हुकूमत को वोट नहीं दिया और उसकी मंजूरी जो है वो सिर्फ़ हुकूमती अरकान के ज़रिए हुई है। और ये जो बिल था इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको पेश किया है मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने। और कल एक और जो बात थी वो ये कि पहली मरतबा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर जो हैं वो ऐवान में आए हैं और उन्होंने तकरीर की है, जिस पर हंगामा भी हुआ है काफ़ी और चोर चोर के जो है वो नारे भी लगे हैं। तो अपोजिशन का एतराज़ ये था साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कि इस कानून के तहत जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी और हम किसी भी यानी बग़ैर वारंट के अगर किसी को इजाज़त दे दी जाती है किसी तहक़ीक़ाती इदारे को, तो ये काला कानून बन जाएगा और इससे जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। इसके बाद जब माइक बाबर अवान को मिला तो उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की बात तब होती जब इंडियन का कौमी सलामती का जो मुशीर है वो बग़ैर वीज़े पाकिस्तान आया है, उस वक्त बात होती कौमी सलामती की। हम कुछ ऐसा काम जो है वो नहीं करने जा रहे। जबकि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नैब जो है वो उसको ताले लगें, लेकिन जहाँ तक नैब के कवानीन का ताल्लुक़ है तो ख़ुद हुकूमती अरकान भी चाहते हैं कि नैब के कवानीन में तरमीम की जाए और इसको एक मुतवाज़िन कानून बनना चाहिए नैब को। जबकि हमने देखा है कि चीनी चोरों को नहीं पकड़ा गया और जो एक बड़ा चीनी चोर था वो मुल्क से बाहर बैठा है, बाकी जो चीनी चोर थे वो इस वक्त काबीना में शामिल हैं। तो इस बिना पर हम इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। जिस पर जब स्पीकर ने फ्लोर जो है वो मुशीर बराए एहतसाब डॉक्टर शहजाद अकबर के हवाले किया और ये डॉक्टर शहजाद अकबर का पहली मरतबा ऐवान में उनका खिताब था, तो उन्होंने कहा कि नैब हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए और उसके लिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये तरमीम दूसरा बिल लाया गया है ये पेश किया है। हम ये सब कुछ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत का, तो नैब के हवाले अपोजिशन ये चाहती है कि नैब को जो है वो तहक़ीक़ाती एजेंसी ना बनाया जाए, लेकिन दरअसल अगर इंसानी हुकूक की बात है तो इंसानी हुकूक सिर्फ़ इनके अपने मफादात हैं, वगरना इनको इंसानी हुकूक से कोई परवाह नहीं है। शहजाद अकबर ने कहा कि मंजूर टीटी का जो केस था उसमें हमने देखा है कि पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दुबई भेजा गया है। इसी तरह जो रमज़ान पापड़ वाला था उसका भी एक फ़ेक अकाउंट बना के उसके ज़रिए पैसे जो हैं वो बाहर भिजवाए गए हैं। तो अगर नैब की ये इस्तेदाद ना होती कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ता तो फिर इस तरह के जो इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है हम कैसे उसको बेनकाब करते और कैसे सामने लाते। तो ये नैब की जो जहाँ तक इस्तेदाद का ताल्लुक़ है तो नैब में ये सलाहियत है कि वो इस तरह के केसेस जो है वो पकड़ें। जब उन्होंने अपोजिशन लीडर की बात की तो इस पर जो है वो काफ़ी तकरार हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किराए पर एक बंदे को बाहर से ला के ऐवान में लाया गया है और अपोजिशन लीडर के बारे में उसने रिमार्क्स दिए हैं, तो ये ऐवान की तस्दीक की गई है। जिस पर हुकूमती बेंचे से जब ये आवाज़ आई चोर की तो उन्होंने कहा कि चोर आपका बाप है। और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सीनियर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म, तो मेरा ये ख़्याल है कि उन्हें जो है वो अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने चाहिए। जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने कहा कि अल्फाज तो मैं अपने वापस ले लूँ लेकिन आप सच बोलें। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर मैं सच बोला तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा, तो बेहतर है कि बहुत चीज़ें जो हैं वो पर्दे में रहने दें। तो इसके बाद जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है तो जो अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो अरकान जिनको हमने देखा है कि जब फैटफ के लिए
پچھلی مرتبہ مشترکہ اجلاس تھا تو اس میں انہوں نے انسداد دہشت گردی کا جو بل تھا اس پہ حکومت کو ووٹ دیا تھا، جس پر مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ناراض ہوئی تھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے۔ البتہ کل جو ہے وہ ایک بظاہر یوں لگا ہے کہ جو اتفاق رائے تھا قومی سلامتی امور سے متعلق، تو اس پہ اپوزیشن جماعتوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو ووٹ نہیں دیا۔ جہاں تک تعلق ہے بل کا، تو حکومتی اراکین نے یہ بل جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، انسداد منی لانڈری بل جو تھا اس کا ترمیمی بل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے درخواست اپنی جو ہے وہ سبمٹ کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی درخواست تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی ہے سماعت کے لیے، اور 1 ستمبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے ان پر مشتمل یہ بینچ ہے جو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اس سے قبل العزیزیہ ریفرنس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور ان کو حاضری سے استثناء دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا، تو اس میں 19 ستمبر کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا جو ہے وہ معطل کی تھی۔ ان کے ساتھ جو ہے مریم اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ بھی شامل تھے، جس پر جو مختصر فیصلہ تھا جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس گل حسن پر مشتمل بینچ نے سنایا تھا، اور فیصلے میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ نیب کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ پاناما پیپرز کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح کے شواہد بھی جمع نہیں کرائے گئے تھے جس سے یہ ثابت ہو کہ مریم صفدر جو ہیں وہ جو ہیں اس میں شریک کار تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سزا ان کی معطل کی گئی تو اس کے بعد وہ طبی بنیادوں پر باہر چلے گئے۔ تو اب 1 ستمبر کو دوبارہ سے ان کی جو درخواست ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے چھوٹے میاں کا، یعنی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا، تو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں حکومت پر شدید تنقید کی، اور خصوصاً مریم صفدر کی جب نیب میں پیشی تھی تو اس کے بعد سے یہ بالکل سکرین سے غائب تھے، اور کوئی ان کا اس طرح کا بیان جو ہے وہ نہیں آیا، نہ ہی پریس کانفرنس انہوں نے کی، اگرچہ کہ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی۔ ان پہ چونکہ دباؤ ہے، اور وہ گارنٹر تھے، ضامن تھے، جس پر شیخ رشید بھی اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، تو شاید اس لیے وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ بھی کل انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی۔ لیکن معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ سنبھال چکے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نصرت گنڈاپور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔